हेलो फ्रेंड्स चलतु आज मुझे समस्त को गोटे बहुत सुंदर जगह नहीं जी सेटा हूँ खोर्धारे थिबा सारुआ सारुआरे बहुत प्रकारर सुकुआ मिली थाए आ मु आज आप समस्त को सारुआ नहीं जीवी आउ सेठारे जेते प्रकारर सुकुआ अच्छी आपण देखिए विश्वास करें जे खोर्धारे एते सुंदर सुकुआ हाट भी अच्छी। तो आम ए जाऊँ गाड़ी चली चली किछि टाइम लगे पहुँचापी जेहेतु आम घर खोर्धा तो अल्प समय आम पहुँची जीवु आपण मैंने सियोर कार आसबे ठीक अच्छे आम पहुँची गलुनी पाखापाखि हो गलुनी तो चलते देखो दिस इज चुंगुड़ी चुंगुड़ी बिका होची अपन देख पाथे साइड रे सुकुआ चलतु सुकुआ देखा देखु केते प्रकार सुकुआ केते बढ़िया बढ़िया चुंगुड़ी सुकुआ देखो सरू सरू भी चुंगुड़ी सुकुआ सब चुंगुड़ी माने इतने भेराइटर चुंगुड़ी ये तो गोटे कोई माछ पिता सुकुआ आई थिंक और ये चुंगुड़ी ना चुंगुड़ी न चुना माछ जो छोट छोट से माछ सेटा और एटा चुना माछ देन केते प्रकार सुकुआ बड़ बड़ माछ अपन देखिले आखि गछि एते बड़ बड़ माछ सुकुआ मैंने मुझे जानी से लाइन मत कही देखो बड़ बड़ माछ एते बड़ बड़ माछ आर सब ना अच्छी बट सबू सुकुआर ना तो मुझे कहीपर कि देखई दूसरी आपण समस्ते देखु एत बढ़िया सुकुआ आप लोभ लगे खाया खाऊ न से भी कह कि मु सुकुआ खाइबी चुंगुड़ी सुकुआ तो सब माइंड ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ବିଷୟରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ସବୁକିଛି ଶୁଖୁଆ ବିଷୟରେ ତନାଘନା କରିକି ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଶୁଖୁଆ କିଣିବେ। ତ ଆସିଗଲେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଥିଲୁ ରିଟର୍ନ ମାରିକି ପଛ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଆସିକି ନବୁ ବୋଲିକା କହିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଶୁଖୁଆ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ମୋତେ ବି ଶୁଖୁଆ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରିଦେଲି ପଚାରି ଆଉ ବହୁତ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି। ଡେଲି ଆମର କ୍ୟାମେରା ସେ ଧରିପାରୁନି ମୁଁ ତ ବାର ବାର କହୁଛି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ବୁଲା ସେମିତି ବୁଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବାଛି ବାଛିକା ଶୁଖୁଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ओके गणेश बढ़ई तांकर चिन्हा दुकान कोटा गणेश जो बढ़ई हाँ कोटा चांदी अच्छी थी मुझे जाने को सुकुआ नबू बा नहीं एरा कौन सुकुआ किलो एरा हला खटपानिया एरा खानिया के जानो जो चला पिट्टा सुकुआ ना मोरुआ चला चांदी मो मामा को देखे सुकुआ तो मामा को देखिनी मैं इथु नेबी इथु बोले हमरा देखा मो काट थोइ एने एटा कोन किलो चुना माछ पिट्टा सुकुआ पिट्टा लागियो नाइ एटा पिट्टा न बोले पचा एटा को सुकुआ झिलेली सुकुआ लो नड़िया फूल सुकुआ अछि एटा नड़िया फूल एपटा ए किलो केते 40 टका एटा नड़िया फूल ए एटा बहुत टेस्टी 250 टका जल्दी नड़िया फूल लागिबो से नड़िया फूल लुणी लागिबो नड़िया फूल लुणी लागिबो
तोर को फिल्टर देके आउछ जानि ମୁଁ ତ ସେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ କଣ ଫିଲ୍ଟର ନୁହଁ ନର୍ମାଲ 20 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଦେଲାନି शुक्र नाम देखि जणा नाही वीडियोटा बोले नडिया फुल सुकुआ एना नडिया फुल एटा धड़ा चिंगुड़ी एटा कोन चिंगुड़ी चिंगुड़ी एटा धड़ा चिंगुड़ी मुड़ी बोले एटा କୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଟା ସେଟା ଭଲ ନା ଖାଲି ଲାଗିଲା आसी खाएगा ପୁରା ଖାଇବାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଜି ଶୁଖିଲା ଭାଜି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା 200 ଦିଅ ମତେ से 200 केते 240 ଟଙ୍କା 100 को 40 ଟଙ୍କା 200 को 80 ଟଙ୍କା त मो पे केते आनते ताले ନାଇଁ ମତେ ଏକାଠି 100 दिरे दे देबो मत मोर भी गोटे 100 दे दे ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଟା ଖାଇକି ଭାଜି सब टेस्टी चिंगुड़ी कोडा सेउडा ହଁ और ठीक କୁକୁଡ଼ା है ଲାଗିବ ସେଟା ठीक है सेटा दियो ଫୁଡକୁ ଲାଗିବ ମୁଢି ଦେଇ ଖାଇଲେ ମାନେ ଏ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବି ବହୁତ ଦିନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିବ ବହୁତ ଆଉ କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ ଏଇ ଯେ ଦୁଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସବୁ ରହିବ ଲୁଣି ବାଲା କୋଉଟା ସେଗୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଲୁଣି ଉପରେ ଏଇ ରହିବ ନଡ଼ିଆ ଫୁଲଟା ଅଲଣା ନା ଭଲ ନା ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ କିଲୋ କେତେ 400 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ମତେ ଗୋଟେ 100 ଦବ ମୁଁ ଖାଲି ସେଟା ଭାଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ 100 ଦିଅ ଆମେ ତମ एरा कोन एते बड़ बड़ माछ भाई ଏଗୁଡ଼ା କେତେ କାଟି କଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଛି କୁରକୁର ଲାଗିବ ଏଟା ଆଉ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ମିଠା ରହିବ 100 केते 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ମୋ ବା। पे आउट 100 ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଦିଅ ଆଉ କଣ ପାଣି ନବା मते जणा नाही तू जोटा भल लागिबा आने मो आमा दे ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନବା ପାଣି ଆଖିଆରେ ଏଇଟା କଣ ପାଣି ଆଖିଆରେ ନା ଛୋଟଟା ଏଇଟା ଖାରପାଣିଆର ପତ୍ରପଟି ଏ ପତ୍ରପଟି କିଲୋ ଏଇ କେତେ 40 ଟଙ୍କା ଅଢ଼େଇଶହ ତଳେ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ସବ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଥିରୁ 250 ଦେଇଦିଅ ଏଇଥିରୁ 250 ଦେଇଦିଅ ଆମେ ଭାଗ କହିଲା 40 ଟଙ୍କା 40 टका ଦିଟା କରିଦିଅ 250 250 ଟଙ୍କା ମତେ 250 ତ 300 नबु तो ଶୁଖୁଆ କହିଲେ ନ ସରେ ଏଠି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ କିଣିଲାଣୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଶୁଖୁଆ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଏଠି ଆମେ କିଣିପାରିଲୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଥର ମୁଣ୍ଡି କୋଉଟା କୋଉଟା ପଥର ମୁଣ୍ଡି 15 ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଆମେ ଯେମିତି ନଉଛି କିଣିଛୁ ତ ସାରୁ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ 50 ଶସ୍ତାରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଖୁଆ ରକମ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ए सुकड़ा कोन टेस्ट लागे ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆ ଅଛି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ମାନେ ପିତା ପିତା ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ओके तू कैसा जज ही काइलुनी मते वीडियो दबु କୋଉଟା କଣ ହେଲା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇଟା ମରୁଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଳଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଶୁଖୁଆ କିଣିବାରେ ମାହିର ସିଏ ମୋତେ ଏଠି ଶୁଖୁଆର ଅକ୍ଷର ବି ଜଣାନି ଆଉ ସେ ଏଠି ଶୁଖୁଆର ଭେରାଇଟି ଶୁଖୁଆ ସେ ଏଠି କିଣି ସାରିଲାଣି ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିକି ଖାଇବ ଆଉ ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ବାକି ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଶୁଖୁଆ ଦିଟା ଦେଖିଲେ କେତେ ହଉଥିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୁଆଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଧୁଆଟା